में बंशी वन में निकुंज वन में হচ্ছে দাঁড়ান আমার মনে হচ্ছে ঠান্ডায় কান জমে গেছে আমি না শুনতে পাচ্ছি না না ঠান্ডায় হতে পারে মানে নাকি আপনারা আসতে গাইছেন আপনারা আসতে বলছেন আমার কানে দেওয়া যাবে এটা কি আগের মতো হয়েছে কান তো আমার ঠিক আছে আমি ভাবছি আমার কান খারাপ হয়েছে বলুন বৃন্দাবন में केशी घाट में बंशी वन में निकुंज वन में एक प्रेम गली में बोलो जोर से बोलो प्रेम से बोलो जोर से बोलो बाहु तूने ताली दिए राधे 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 कृष्ण बोले बाहु तूने नाचो देव होली बोले कृष्ण बोले बाहु तूने नाचो रे मोहन होली बोले कृष्ण बोले बाहु तूने नाचो रे मोहन होली बोले कृष्ण बोले नाचो देव होली बोले कृष्ण बोले बाहु तूने नाचो रे मोहन होली बोले पूरे जावे मोने मोयला अगने नायान को नयाला प्रेमानंदे बाहु तूने नाचो देव होली बोले कृष्ण बोले बाहु तूने नाचो देव होली बोले कृष्ण बोले बाहु तूने नाचो देव होली बोले बोलो वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे से बोलो राधे राधे बाहु तूने राधे राधे से बोलो राधे राधे एक गली में राधे राधे तारपरे राधे राधे बाहु तूने राधे राधे तारवन में राधे राधे तारवन में राधे राधे तारवन में राधे राधे तारवन में राधे 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 राधिका नाम मान बोलो राधे राधे राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे राधिका नाम मान बोलो राधे राधे राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे राधिका नाम राधे राधे मधुमय श्रीराम वृंदावने श्रीराम वृंदावने আমার রাধা রানী আমার রাধা রানী শ্রী যমুনায় জলন্তে গিয়ে শ্রীমতী রাধা রানী শ্রী যমুনায় জল আনতে গিয়েছিলেন আর শ্রী যমুনায় জল আনতে যাওয়ার পর এমন একজন রূপের মানুষ দেখলেন সেই রূপের মানুষ দেখবার পরে ঘরে আর মন বসে না তিনি আর থাকতে পারছেন না একে বাঁধুনির কোলে বসত করে কৃষ্ণ নাম কইতে মানা কৃষ্ণ নাম শুনতে মানা কৃষ্ণ সঙ্গ করতে মানা কৃষ্ণ নামের আদি অক্ষর ক দেখতে মানা সবকিছুতে বারণ থাকা সত্ত্বেও যাকে দেখলেন তাকে দেখবার পর থেকে আর ঘরে মন বসে না তাই তো ভক্ত কবি তিনি পদ রচনার মধ্যে প্রথমেই বললেন ও মুখ মন